उड़ी जिया कि कौन होची आस। हाय एवरीवन मु शीर्षा वेलकम करछ मोर ओटे सुंदर ब्लॉग को। हमें भी चलो भारी की चलो स्टार्ट। माइक तो लगे ना माइक लगे हाँ हाय हाय चलो आमे रेडी स्विमिंग पूल पे चलो 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 अरे पूछो जे रूम टू दो रूम एडा होची हम रूम तो एडा बेड सेट है एठी ओडे बेड एठी ओडे बेड ओय चलो चलो रहीता रहीता हाँ करो स्टार्ट ए उल्टा करनी बे नाकेरे पानी पसुची तमें ओलंपिक रे बेटा पहनलु देखिया पहर नहीं सीधा विक्रम बेताल हेला वेलकम टू गोल्डन ब्रिज। आज तो बढ़िया मौसम देती आस एथर मजा मस्ती करिया केमिति कौन पवन दउची उड़ी जिया कि कौन होची आस देखिया। Hey आइले रवि उड़ाइले आई जाइए अबे तू उदा करता पूरा करता भाई
ଚାଲ ମୋ ଡର ମାରୁଛି ବିଚରେ ମତେ ଡର ମାରୁଛି ବାଲି ପୁରା ଖସି ଯାଉଛି ଗୋଡ ତଳୁ ଏ ଜୋରେ ଆସିଲା ଭାଇ ଧରନି ମତେ ଡର ମାଡୁଛି ଡରରେ ପଡିଯିବି ଧରି ଗୋଡ ତଳୁ ଟୋଟାଲି ବାଲି ଖସି ଯାଉଛି ଆଇଲା ପୁଣି ଆଇଲା छाड़ी दे वो पड़ेंगे छाड़ो चलो तो कैमरा एते मजा मस्ती भितर केतेबेले संध्या ହେଇଗଲା ଯେ ଜଣା ପଡଲାନି ଫେରିଲା ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ କି ସମୁଦ୍ରରେ ସଂଧ୍ୟା ଆଳତି ହେଉଛି ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇ ସମୁଦ୍ରର ଅଶାନ୍ତ ରୂପ ଦେଖି ଭାରି ଡର ଲାଗେ ଏତେ ଯାହା ହେଲେ ବି କଥାରେ ଅଛି ବା ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖିଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶିଥାଇ